ତା ପଛ ତ ଠିଆ ଯା ନାଚିଲା ଛୁଆ ଛୁଆ ଛୁଆ। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ सागମାନେ मोर फास्ट ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आपण माने भल थे भाबुची आउ मोर ए ब्लॉग को आपण माने सपोर्ट करंतु। आउ मु एबे आज जीवी मामू घर को, कारण मोर मामू को पुओ को भाई ताकर देहटी खराब असुस्थ अच्छी से पपया डाक्तर कहते जे पपया खावा से घर को पपया नहीं जीवी। चलतु मामू घर देखा मैंने आम रास्ता टी देखु केमती है। चलतु सान भाई को वीडियो रेकर्डिंग करने कैमरा देखिपे रास्ता केमती आमर बहुत खराब। सरकार आवाई किसी करूना साहाଯ୍य किसी करूना आपने वीडियो थे केमती आपने कमेंट जनइबे। Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh. Hello guys, kawan aji video वीडियो को लाइक करिबे, सब्सक्राइब करिबे, चैनल करिबे। बकटी नाची देखंतु आउ Life's calling, but it's hard because I'm falling, 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 सागने मामू घर पहुँची गले देखिए मामू को भाई
ହାତ ଲୁଚି ଦେଉଛି ନାଟ ଦେବା ଯେଉଁ ସାନ ବାବୁକୁ ରାନ୍ଧ ହୋଇଛି ଆମର ସାନ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ସାନ ସବୁବେଳେ ଗିଲି ବସି ନାଡ଼ିଆ ମୁଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଠିଆ କର বেগ ডাল এই জায়গাটা ইউটিউবে মারি ভারিও কিসে কথা এটা রায়বনিয়া দুর্গ আগু রাজা আমরা ফাইছিল সে মই ভিডিও করছিলাম টাক টাক ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ କାରଣ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଗଲେ ଶୋଇବା ଏଠି ମାମୁଁ ଘରୁ ଖାଇ ଖୁଆଇ ଗଲେ ଘରୁ ଶୋଇଯିବା ଖାଲି ଗଲେ ଆଉ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କିଛି କରି ଦେଲେ କାଲି ସକାଳେ SP ବାପୁନ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯାଇ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବେ Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।